السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحابه المرتضى، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات انہی، انہی کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں۔ حنا کہتے ہیں مہندی کو، اور برگ کہتے ہیں مہندی کی پتیوں کو، جس کو پیس کر عورتیں اپنے ہاتھوں پہ لگاتی ہیں۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آج کا یہ ہمارا مبارک جشن غوث الورا کا اجلاس آپ سب کی خاص طور پر رضا اکیڈمی والوں کی ہمارے صدر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، ممبران سے بھی ملاقات ہوئی، چاہنے والوں سے ملاقات ہوئی، ہمارے دارالعلوم ربانیہ میں پڑھنے والے علماء کرام سے بھی ملاقات ہوئی جو آپ کے سامنے سب نظر آ رہے ہیں. یہ اجلاس ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر منعقد کیا. انشاءاللہ ایک بھی آدمی غوث اعظم کے فیضان سے محروم نہیں رہے گا، مگر نیت صحیح ہونا چاہیے، نیت سچی ہونا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں، اچھے آپ نے اشعار سنے حضرت سے اور ان سے مولانا سے ہمارے شبیر صاحب سے، دو تین شعر کی اگر اجازت دیں تو میں بھی آپ کو جھوم کا پورا مجمع تو محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں، محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں. پڑھیا بھی محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں، محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں، یعنی نبی کے نور نظر غوث پاک ہیں، یعنی نبی کے نور نظر غوث پاک ہیں، محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں. کوئی نظیر ملتی نہیں انتخاب کی، کوئی نظیر ملتی نہیں انتخاب کی. تارے ہیں اولیاء تو قمر غوث پاک تارے ہیں اولیاء تو قمر غوث پاک ہیں. محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں، یعنی نبی کے نور نظر غوث پاک ہیں. ارے جن سے ہر ایک شاخ ولایت ہری ہوئی، جن سے ہر ایک شاخ ولایت ہری ہوئی ہے، اولیاء ثمر تو شجر غوث پاک ہے، اولیاء ثمر تو شجر غوث پاک ہے، محبوب شاہ جنوں بشر غوث پاک ہیں، یعنی نبی کے نور نظر
समझाने की ज्यादा जरूरत है। सुभान अल्लाह। खैर निसा के लफ्ते जिगर गौस पाक है। खैर निसा के लफ्ते जिगर गौस पाक है। शेर खुदा के शेर बबर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। शेर खुदा के शेर बबर गौसे पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी नबी के नूरे नजर गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुना आपने और बहुत अच्छा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा भी दिल बाग बाग हो गया, आपका भी गौसे आजम के शहदाइयों का भी दिल भी बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम ही ऐसा नाम है कि अगर कोई बुराई करने वाला गौसे आजम की बुराई करे, बदअकीदा भी अगर गौसे आजम की बुराई करे तो क्या कह के बुराई करेगा? गौस कह के बुराई करेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद सहाबा किराम तशरीफ लाए, हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुफार और मुशरिकीन आपकी बुराई करते हैं। कहा क्या कहते हैं? कहा कहते हैं हमारे आका को ये मुजम्मम है, यानी बुराइयां किया हुआ, जिसकी ज्यादा से ज्यादा बुराइयां की जाए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अरे सुनो मेरे सहाबा, खुश हो जाओ, वो मोहम्मद की, तुम्हारे आका की तारीफ नहीं, तुम्हारी आका की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो किसी मुजम्मम की बुराई कर रहे हैं। तुम्हारा आका तो मोहम्मद है, जिसकी रोज़ तारीफ की जाती है। यहाँ भी तारीफ, वहाँ भी तारीफ, इधर भी तारीफ, उधर भी तारीफ। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा मोहम्मद रख दिया है जिसकी सबो रोज तारीफ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसी तरीके से वो बदअकीदा जो कहते हैं गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना चाहिए, उनको गौसे आजम का मतलब नहीं मालूम। उनको गौस का मतलब नहीं मालूम। गौस का मतलब मददगार। सुभान अल्लाह। गौस अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। गौस का मतलब मदद करने वाला। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज न होता तो अल्लाह इनको मदद करने वाला कैसे बनाता? इसलिए पता चला कि बदअकीदा भी कभी मेरे गौस की बुराई नहीं कर सकता। करेगा तो अकीदा रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मददगार यही है। गौस का मतलब मददगार और गौसे आजम का मतलब मददगार। गौस का मतलब मदद करने वाला, गौसे आजम का मतलब बहुत बड़ा मदद करने वाला। क्यों? इसलिए कि मौला अली भी मददगार है, मुस्तफा जाने रहमत भी मददगार है, ये इन्हीं की औलाद है। गौसे आजम जिलानी का मकाम और मर्तबा जानते हो कि सारे वली, अभी आला हज़रत के अशार पढ़े, मैं सोचता था मैं पढ़ूं, लेकिन सुभान अल्लाह सोने पे सुहागा। वाह क्या मर्तबा है। गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जब ऊंचे ऊंचों के सरों से आपका कदम आला है तो आपके सर का मुकाम क्या होगा? फाज़िल बरेलवी इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाने लगे कि सर भला क्या कोई जाने के है। कदम आपका सारे वलियों के सरों से आला है, ऊंचे ऊंचों से सर आप कदम मुबारक आपका आला है, तो सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा।
औलिया मलते हैं आंखें तलवार। वो है तलवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो तलवार। है तलवार। तेरा आपने सुना होगा जिस वक्त अल्लाह के इशारे पर, अल्लाह के हुक्म पर हजरत गौसे आजम जीलानी बगदाद की जामे मस्जिद के मिंबर से ऐलान फरमा रहे हैं कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम अब्दुल कादिर का ये कदम औलिया अल्लाह, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। सारे वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। बेशक गौस आपने सही फरमाया है, आपके कदम के बगैर हमारी विलायत की तकमील नहीं हो सकती, लेकिन हम जिनकी परजा है, जिनकी परजा है ख्वाजा ख्वाजना, ख्वाजा गरीब नवाज के मुताल्लिक़ तारीख में आता है कि हवा ने गौसे आज़म का पैगाम जब हमारे राजा हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी के कान में ये बात सुनाई, गौसे आज़म का फरमान पहुंचाया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, ये खुद भी सरताजुल औलिया है, ये खुद ही बादशाह और बादशाह औलिया हैं। गौस गरीब नवाज ने क्या किया, गौसे आज़म का फरमान सुना, आपने अपने सर को झुका दिया, आपने अपने सर को झुका दिया। कहा गौसे आज़म, आपने तो ये फरमाया है कि आपका मुबारक कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर है। ए गौस, आपका मकाम तो इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है, इतना आला है कि आपका कदम खाली मेरी गर्दन पर नहीं, मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है, मेरे दिल और जिगर पर। के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी वाक़े को अपनी मनक़बत में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। इसी वाक़े को अपनी मनक़बत के एक शेर में पेश करते हैं, फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं बाहरगाहे गौसियत में कि ये दिल, सुभान अल्लाह, ये दिल, ये जिगर है, ये दिल, ये जिगर, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। सुभान अल्लाह। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक रुबाई का पहला मिसरा खूब सुना होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। अल्लाह की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें पूरा मिसरा पढ़ने की भी जरूरत है, क्या बात है। समझदार हैं माशाअल्लाह लोग। अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरे मुबारक के बालों से लेकर सुभान अल्लाह कदमे मुबारक के नाखूनों तक, क्या बात है, तलुओं तक, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सर से पैर तक शान है। कौन? मुस्तफा जाने रहमत। कौन है? मुस्तफा जाने रहमत, यूं कह लो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आती है? अल्लाह को तुमने देखा? नहीं नहीं देखा। अल्लाह की पेशानी को देखा? नहीं। अल्लाह पेशानी से पार। अल्लाह की आंखों को देखा? नहीं नहीं देखा। अल्लाह आंखों से पार। बेशक बेशक। अल्लाह के कानों को देखा? नहीं नहीं देखा। अल्लाह जो आवाज़ है जिस्मानी से पार। अल्लाह के ना हाथ है ना अल्लाह के पैर हैं। जब भी इसका जिक्र आता है तो दस्ते कुदरत कहा जाता है, दस्ते कुदरत कहा जाता है। हमको समझाने के लिए कुरान में मिसालें दी गई हैं। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी अपना रुख कर लोगे अल्लाह का जलवा सामने नजर आएगा। अल्लाह ताला का चेहरा तुम्हारे सामने होगा तो अल्लाह के चेहरा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ पैर नहीं है, वो हमारी तरह इंसान नहीं है, बशर नहीं है, वो तो खालिक़े बशर है। मिसाल देकर अल्लाह ताला की अज़मतें हमको
दिखाई जाती हैं तो आला हज़रत क्या कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अल्लाह कादिर है कि नहीं? बेशक 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 जल्दी आगे बढ़ें। अल्लाह कादिर है, बेशक। कुदरत वाला है, अल्लाह तबारक व तआला समीओ बसीर है, बेशक। सुनने वाला है, देखने वाला है। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, यानी उसके हाथों की गिरफ्त बहुत सख्त है। ये सब कुरान बयान कर रहा है। अब ये बताओ कि ये सब कुछ तुम्हें दिखाई दिया, पैगंबरों को नहीं दिखाई दिया, तो हमें तुम्हें क्या दिखाई देगा? अल्लाह के नबियों को नहीं दिखाई दिया तो हमें तुम्हें क्या दिखाएगा? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाना चाहते हैं कि अगर अल्लाह का जलवा देखना हो, अल्लाह की शान देखना हो, अल्लाह का कमाल देखना हो, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखना हो, तो तुम्हें खुदा की कुदरत ऐसे नहीं दिखाई देगी, बल्कि मुस्तफा सर से लेकर पांव का कदम मुबारक तक अल्लाह की कुदरत की शान। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुस्तफा के कानों का मौजूदा देखना हो तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, क्या बात है। आने वाले कलाम हमारी आंखों को देखोगे तो हमारी आंखें ही देखोगे, अपनी आंखें देखोगे, इधर उधर देखोगे तो अपनी ही आंखें, इधर उधर की आंखें नजर आएंगी, लेकिन मुस्तफा की आंखें देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का देखना नजर आ जाएगा। और गैज़ो गज़ब के आलम में जब सारे सहाबा थक कर चूर हो जाते थे, मुस्तफा एक निगाह करम डाल देते थे, उनकी तबीयतें ठीक हो जाती उठ गई। क्या बात है। दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम, यानी मुर्दा हो वो भी जिंदा हो जाए। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे क्या बात। अल्लाह की आंखें नहीं देख सकते, अल्लाह के कोई आंख नहीं है, मगर अल्लाह बसीर है, अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है, कुदरत वाला है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की बसारत को देखना चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की मुकम्मल शान है हमारे आका, उनकी आंखों को देख लो, अल्लाह की बसारत का पता सुभान चलेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। और यही नहीं, ये सर, ये सर। अल्लाह हज़रत यहीं से शुरू कर अल्लाह की सर ताबा कदम, सर हमारे सर झुकते भी हैं, अल्लाह ना करे मार भी पड़ती है सर। बराबरी करने वालों जरा होश के नाखून लो, मुस्तफा के भी सर है, हमारा भी सर है, मगर बड़ा फर्क है। सुभान अल्लाह, मगर बड़ा फर्क है। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत सरकार के सर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, चाहे वो बादशाहाने दुनिया हो, चाहे ताजदाराने दुनिया हो, चाहे इधर के ताजदार हो, चाहे उधर के ताजदार हो, चाहे औलिया के ताजदार हो। अरे औलिया तो औलिया, अंबिया व मुरसलीन,
अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, जकरिया अलैहिस्सलाम है। सारे पैगंबर सर वाले हैं, सारे पैगंबर सर वाले हैं, सब उम्मतियों के सरदार। मगर मुस्तफा आपके सर का क्या कहना, ये बड़े बड़े सर वालों के आपके आगे सर झुक रहे हैं। इसके आगे सरे सरवरा हम रहे, उस सरे ताज पे लाखों सलाम, जाने रहमत लाखों सलाम। हमारे पास भी भवे बहुत समझते हैं कि नहीं? कृषि वाले माशाल्लाह उर्दू बहुत समझते हैं, लेकिन हम अभी जिस इलाके से आ रहे हैं वहाँ तो समझते ही नहीं है। कोटा पटना तो कोटाई कांगेम ई रोड, यहाँ पर समझने वाले ही नहीं है उर्दू। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु के तिरची में नहीं बोल रहा हूँ, यूपी के किसी शहर में बोल रहा हूँ। हर तरह से बाबा सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही, इतना अच्छा समझ रहे हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। ये भवे है ना? हैं? नहीं ये आप कहते हैं नहीं आपकी तारीफ कर दीजिए, तारीफ कर दी है, भूलिएगा मत। ये भवे है ना? नहीं नहीं भवे कहाँ की आंखों के ऊपर होते हैं ये बात। आर्च, मेहराब, सुभान अल्लाह सुभान मेहराब। अभी हम आ रहे थे हजरत की जियारत करके, गाड़ी एक जगह रुक गई, पूछने वाले ने पूछा कहाँ पहुंचे, कहा वो आर्च के पास पहुंचे। आर्च के बाद अच्छा इत्तेफाक से यहाँ पर जो आर्च है वो दो है, वो दो है। इंसान की भवें भी दो है, सुभान अल्लाह। इंसान की भवें भी दो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक कैसे बोलता है और उसका इश्क कैसे जगमगाता है। 100 साल 150 साल से ज्यादा हो गए, मगर आशिक का कलाम आज भी लोगों के दिल की धड़कन बना हुआ है। इंशाअल्लाह क़यामत तक बना है। इंशाअल्लाह ये हमारी क्या है? भवें। एक है भव, दोनों को मिला के कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? भवें। हमारी तुम्हारी भी भवें है, इनकी उनकी भी भवें है, मगर मुस्तफा की भवें अल्लाह की शान है। मुस्तफा की भवें अल्लाह की शान है। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, बारगाहे मुस्तफा में सरकार के सरापा का जायजा ले रहे हैं और उसकी तस्वीर खींचकर हमको तुमको इश्क़ रसूल में इजाफे का सबब बन रहे हैं। ये भवें हैं। फरमाते हैं कि जिनके सजदे को मेरा बेटा एक मुस्तफा की भवें हैं, मुस्तफा की मेहराबें हैं और एक काबे की मेहराबें हैं, एक अल्लाह के घर की मेहराबें हैं, एक अल्लाह के महबूब की मेहराबें हैं। कि जिनके सजदे को मेरा बेटा ये इमाम साहब यहाँ झुकते हैं कि मेहराब इमाम साहब के सामने झुकती है? ये मस्जिद की मेहराबें हैं, ये नमाजी इनके आगे झुकते हैं कि ये मेहराबें नमाजियों के आगे झुकती हैं। मगर एक ऐसा इंसान कामिल है, एक ऐसा अजीम बशर है कि अल्लाह के घर की तरह, अल्लाह के घर के मेहराब की तरह, चाहे तिरछी वाले हो, हिंदुस्तान वाले हो, वो सब अल्लाह ताला की बारगाह में झुका करते हैं और अल्लाह के घर की मेहराबों के सामने झुका करते हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब का कमाल देखो, अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह की शान है। ऐसे थोड़ी है जब मुस्तफा आए, अभी सबने मेहराबे मुस्तफा देखी नहीं है, अभी भवें देखी नहीं है, मगर काबा जो अल्लाह का घर है उसने देख लिया है। फरमाते हैं
कत्थई स्याही माई, बहुत गोरा आदमी होगा तो गुलाबी गुलाबी होठ, मगर मुस्तफा अल्लाह की शान है, उनके होठों का कमाल देखो। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत को कहते हैं कि पतली पतली पतिया, पतले पतले गोले कुद्स की पतिया, उन लबों की नज़ाकत लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए वज़ में हिदायत लाखों सलाम, जिनके लच्छों से गुच्छे झड़े नूर के। क्या बात है, क्या बात है। आप भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, मगर मुस्कुरावा की मुस्कुराहट देखो कि जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, उस तबस्सुम की आदत क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने रब्बानी, खानदाने रब्बानी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, अरे तकबीर, अरे रिसालत। इसको किसी आशिक ने कहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, सुभान अल्लाह, यूं सुभान मुस्कुराए अल्लाह। जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्तफा जाने रहमत अगर मुस्कुराते ऐसे फूल झड़ते हैं, और जब कलाम करते हैं तो बागीचा बन जाता है। यही तो इमाम अहले सुन्नत कह रहे हैं कि जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा का तबस्सुम, सुभान अल्लाह, मुस्तफा का मुस्कुराना, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कभी कहकहा मार कर नहीं हंसा करते थे। मुसलमानों, कुरान का हुक्म है फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा, बेशक बेशक, हंसो कम रो ज्यादा। मगर मुस्तफा कभी कहकहा मार के नहीं हंसते थे। ना आपको हमको हंसना चाहिए, बल्कि कैसे एक मीठी सी मुस्कुराहट मुस्तफा की आ जाती। कभी कभी मुस्तफा के मुस्कुराने में मुस्तफा के दांत चमकने लगते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मुस्कुराहट तो है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं अंधेरे रात को कपड़ा सी रही थी, चिराग रोशन था, इतने में मुस्तफा जाने रहमत हमारे आका आ गए। मुस्तफा की ताज़ीम के लिए जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुस्तफा की ताज़ीम के लिए हमारी अम्मा खड़ी हो, और ये बदअकीदा बदबूदार खड़े होने को शिर्क व बिदअत कहें। समझ लेना कि अम्मा आयशा की वजह से मुस्तफा की ताज़ीम के लिए खड़ा होना हमारा मादरी अकीदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक हमारा मादरी अकीदा है। और जो अपने माँ की अकीदे में नहीं है तो वो गद्दार है, वो बागी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बागी नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं। इसलिए मुस्तफा की बदौलत हम मुस्तफा के वफादार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वफादार है। ताज़ीम के लिए खड़ी हो। अब ये तो बीवी है, शौहर की ताज़ीम बीवी को करना ही चाहिए। मगर आओ एक मंजर और दिखाता हूँ। यही अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब जब
ہم نے دیکھا کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتی تو مصطفیٰ تعظیم محبت میں بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. جب نبی کیا شرک کی تعلیم دیں گے؟ کیا نبی شرک پر عمل کریں گے؟ نہیں. پتا چلا کہ محبت میں تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا یہ بغاوت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ. وہ اور یہی نہیں, سب کی بیٹیاں بیٹیاں ہوں مگر مصطفیٰ کی بیٹی, مصطفیٰ کی بیٹی, مصطفیٰ کی بیٹی, مصطفیٰ کی دختر جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ راحت کا سبب ہے اور خود جو راحت کا سبب ہے اس کی سبب تو جو ہے فاطمہ زہرا اس کی راحت کا سبب. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی اجلت میں کہ نبی آ گئے اچانک, آستین سے چراغ بجھ گیا, رات کا ٹائم تھا, اب اندھیرا ہو گیا, چراغ بجھ گیا تو روشنی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ نہیں, ختم, اندھیرا ہو جائے. یہ دوسرا موقع دیا ہے, آپ سمجھ کے رہیے. جہاں چراغ بجھا روشنی ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. ایسا ہی زندہ دلی سے سنا, چراغ بجھا اندھیرا ہو گیا لیکن نور والے آقا سامنے. چراغ بجھا اندھیرا ہو گیا. عائشہ صدیقہ جلدی جلدی زمین میں کش ٹٹولنے لگی. مصطفیٰ کو ہنسی آ گئی, مصطفیٰ مسکرانے لگے. اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ سوئی ہاتھ سے گر گئی ہے اس لیے ٹٹول رہی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پائے مبارک میں سوئی چبھ جائے اس لیے میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں. اللہ کے رسول مسکرانے لگے, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور جیسے ہی ہمارے آقا مسکرائے ہیں سرکار کے چمکدار موتی جیسے دانت ظاہر ہوئے, پورا حجرہ عائشہ منور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. ایسا منور ہوا, ایسا منور ہوا, ایسا منور ہوا. ہمیں تمہیں اس لائٹ میں جو گمی ہوئی سوئی نہیں ملے گی لیکن سرکار کا حجرہ, عائشہ کا حجرہ, ام المومنین کا حجرہ صرف سرکار کے مسکرانے سے اتنا منور ہو گیا کہ آپ نے سوئی اٹھا کر ڈھونڈ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. ہمارے محبت والے چاہنے والے شبیر صاحب نے نعرہ لگا کے ہم کو پٹری سے اترنے کا حکم دیا. کیا نعرہ لگایا ہے جشن روشن ہے نا, آئیے سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں مجھے وقت کا بھی بہت زیادہ ٹرین بھی ہے, کھانے میں دعوت پہ بھی جانا ہے یا ہے نا, تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ کس کا شعر ہے, دوسرا ہے اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کا. میں زندہ دلی سے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے وہابیوں کے کلیجے کانپنے لگتے ہیں. مولا علی کا نام لینے سے ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لیا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. مجھے پہلے مصرے کو پڑھنے کی ماں نے اجازت دی تھی. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اگر اللہ کی شان دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھ لو. میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا, اگر اللہ کی شان کو دیکھنا ہو, اللہ دکھائی تو نہیں دیتا, اللہ کی شان دیکھنا ہو کس کو دیکھ لو, مصطفیٰ کو دیکھ لو. ارے غوث اعظم کی شان دیکھنا ہو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو, تمہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے.
मतला है। मजहर शान पैगंबर गौस है, मजहर शान पैगंबर गौस है। तो अल्लाह की सत्ताबा कदम शान है मुस्तफा, और मजहर शान पैगंबर, पैगंबरे खुदा रसूलुल्लाह की शान का मजहर है गौसे आज़म। गौसे आज़म जिलानी खुद इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्लि वलिय्यिन लहू कदमुन बैन। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। अगर कोई सीधा साधा वली मिल जाए, उसको आप परेशान भी करें, तमाचा भी मार दें, कुछ ना बोले, दूसरा गाल पेश करें, समझ लो ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर। सुभान अल्लाह। अगर कोई जलाली वली मिल जाए तो समझ लेना कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, क्योंकि ये इतने जलाली पैगंबर के मलकुल मौत आए थे, एक तमाचा मारा आंख निकल के बाहर, है ना। गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लिकुल्लि वलिय्यिन लहू कदमुन बैनी अला कदमिन नबिय्य बदरिल कमाली। मगर मैं, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, मगर लोगों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर। जिस तरीके से सारे नबियों में आला मकाम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसी तरीके से सारे वलियों में आला मकाम है हमारे गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो क़दम-ए मुस्तफ़ा पर गौसे आज़म है। क़दम-ए मुस्तफ़ा पर गौसे आज़म है। इसलिए पूरी सीरत का मुताला कर डालो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के बाद से बचपने में जो जो अजायबात ज़ाहिर हुए, वैसे ही गौसे आज़म के पैदाइश के बाद भी अजायबात ज़ाहिर हुए। वहाँ अल्लाह के फरिश्ते मुस्तफ़ा के इस्तक़बाल के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर गौसे आज़म अल्लाह की बंदगी में इतने गर्क हैं, एक दिन हुआ है, एक दिन भी रोज़ा नहीं छोड़ा, रोज़ा नहीं छोड़ा, बल्कि अलामत बन गई थी कि चांद रमजान का हो या चांद ईद का हो, गौसे आज़म जिलानी के घर चले जाओ, वहाँ पूछो उनसे, उनकी अम्मा से कि आज दिन में रोज़ा रखा है कि नहीं, आज तुम्हारे बच्चे ने दूध पिया है या रोज़ा रखा है। अगर दूध पी लिया है, आप फरमाती कि चांद हो चुका है, मेरे बेटे ने रोज़ा इफ्तार किया। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि पैदा होने के बाद इबादत और रियाजत की मंजिलें तय करने के बाद अल्लाह ताला बंदे को वली बना। समझ बात आई? लेकिन गौसे आज़म की दादी पैदाइशी वली है। माँ के पेट में करामत दिखा रहे हैं। एक मर्तबा जब थोड़े दिन गुजर गए, गौसे आज़म जिलानी फरमाते हैं, अम्मा जान आपको मेरी करामत याद है? कहा बेटा तुम्हारी क्या करामत? तभी बच्चे हो, कहा याद करिए, एक दिन आप बाग में टहल रही थी, वजीफा पढ़ रही थी, आपको एक बहुत खुशनुमा सेब दिखाई दिया। बहुत खुशनुमा सेब दिखाई दिया। भाई ये सेब ही का तो चक्कर है जो गौसे आज़म जिलानी की वालदा माजदा तक पहुंचा दिया गया है। अबू साले मूसा जंगी दोस्त को और परहेजगारी का ये आलम है कि एक मशकूक सेब खा लिया, दरिया में बहने वाली मछली सबके लिए जाए, दरिया में बहने वाला फल सबके लिए जाए, मगर जो अल्लाह का मुत्तकी बंदा होता है, मशकूक ग़िज़ा भी इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से उसका कलेजा कांपने लगता है। वो आप अपने सेब को मुआफ कराने के लिए उस बाग तक पहुंच गए, नदी पार की, सुभान अल्लाह, जान का खतरा लिया, नदी पार की पहुंच गए।
عبداللہ سومئی کی بارگاہ کہا یہ باغ آپ کا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے بغیر آپ کی اجازت آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا جو ندی میں بہتا چلا رہا تھا، نیچے سے اوپر دیکھا، ولی را ولی می شناسا، ولی ولی کو پہچان لیتا ہے، خود متقی پرہیزگار ہے۔ انہوں نے کیا کہا، میں تمہارا سیب کھانا معاف کر سکتا ہوں مگر میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ کہا بالکل میں تیار ہوں۔ کہا ایسے نہیں، میری بیٹی کی کیفیت بھی سن لو۔ کیسی ہے وہ؟ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے۔ کہا بس مجھے معاف کر دیں، مجھے تو جہنم نظر آ رہا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں ساری دنیا اور ساری زندگی قربان کرنے کو تیار۔ جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا متقی پرہیزگار باپ ہوتا ہے اور امت الجبار فاطمہ ام الخیر جیسی ماں ہوتی ہے، تب غوث اعظم جیسا بیٹا ہے۔ جب غوث اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایسی غوث میں کہتے تھے اچھا اما جان آپ نے جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو آپ نے میری کرامت دیکھی؟ کہا بتاؤ بیٹا۔ کہا آپ ٹہل رہی تھی، وظیفہ پڑھ رہی تھی، عصر کے بعد اندھیرا چھا رہا تھا، آپ کو ایک بہت خوبصورت سیب دکھائی دیا تو آپ نے کیا کیا، اس سیب کو توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس سیب کو توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کہا ہمیں یاد ہے۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹا میرے پیٹ میں اچانک درد ہونے لگا، میں ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے نیچے بیٹھ گئی۔ کہا یہی تو میری کرامت تھی، یہی تو میری کرامت تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس قدر مشغول تھیں کہ اس ڈالی پر، اس سیب کی ڈالی پر لگتا ہوا ایک کالا سانپ تھا جسے آپ نہ دیکھ سکی مگر آپ کے بیٹے عبدالقادر نے آپ نے شکم سے آ کے دیکھ لیا اور آپ کے پیٹ میں پیر پھیلا کر درد پیدا کر دیا تاکہ میری ماں کی جان بچے۔ پیدائشی بن، ابھی پیدا نہیں ہوئے ولی بن، کیا بات، ابھی پیدا نہیں ہوئے کمال دکھانے لگے، کرامت دکھانے لگے۔ بچپنے کا عالم ہے۔ جب آپ مدرسے میں جایا کرتے تھے تو آواز آتی تھی بیت سے اِفْسَقُوا لِوَلِيِّ اللَّهِ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، راستہ کشادہ کر دو۔ ایک مرتبہ آپ ایسے ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک بیل کے پیچھے بھاگ، بیل کے پیچھے بھاگ، بیل نے تھوڑی دور تک تو دوڑایا، جب سب بچے دور ہو گئے صرف عبدالقادر جیلانی غوث پاک بیل کے بالکل قریب پہنچ گئے تو بیل کھڑا ہو گیا، بیل نے سر گھمایا، ہماری تمہاری طرح کلام کیا اور کہا اے عبدالقادر اللہ نے تمہیں بیل کے پیچھے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ کمال تمہیں اللہ دے گا کہ ساری خلق خدا تمہاری پیچھے پیچھے بھاگے، ساری خلق خدا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ یہی غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک مرتبہ گھبرائے ہوئے اپنی ماں کے پاس باہر سے ماں نے گود میں چھپا لیا، کہا بیٹا اتنے گھبرائے ہوئے تو عرض کیا اماں جان غیب سے ایک آواز آتی ہے مجھے۔ کہا کیا آواز آتی ہے؟ کہا اے عبدالقادر مرتبہ عاشقی چاہیے کہ مرتبہ معشوقی چاہیے؟ سبحان اللہ، مرتبہ عاشقی چاہیے کہ مرتبہ معشوقی چاہیے؟ اماں جان مجھے گھبرا جاتا ہوں، کیا جواب دوں؟ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا اب اگر ایسی آواز آئے تو کہہ دینا کہ مجھے مرتبہ معشوقی دے دے، اگر دینا ہے تو مجھے مرتبہ معشوقی دے دے۔ کہا مگر اماں جان مجھے تو مرتبہ عاشقی بہت اچھا لگا۔
یہاں ولیوں کی پیشانیاں گھس جاتی ہیں تب ولایت ملتی ہے۔ غوث اعظم کا یہ عالم ہے کہ قدرت غوث اعظم کی مرضی پوچھ رہی ہے، بتاؤ عاشقی چاہتے ہو کہ معشوقی چاہتے ہو؟ ایسے ہی تو ان کے آقا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ سے اللہ ان کی مرضی پوچھتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ میں نے کہا بیٹا کل کا آواز آئے تو کہہ دینا مرتبہ معشوقی۔ کہا مجھے تو اچھا لگتا ہے مرتبہ عاشقی۔ کہا مرتبہ عاشقی بہت سخت ہے۔ عاشق جو بنتا ہے اس کو معشوق کے ناز اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر اس کا حکم ہو جائے آنکھ نکال کر باہر کر دو تو عاشق جو ہے عاشقی عشق کے مذہب میں اس کو اپنی آنکھ نکال کر باہر کر دینا پڑے گی۔ مرتبہ عاشقی میں ابراہیم خلیل اللہ تھے، سبحان اللہ، مرتبہ عاشقی میں ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اللہ کا حکم ہوا اے میرے خلیل اگر مجھے چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، اپنے بیٹے کو میری راستے میں ذبح کر دو، میرے بیٹے کو میرے راستے میں قربان۔ یہ ہے مرتبہ عاشقی۔ عاشقی، بہت سمجھایا۔ اور معشوقی میں تمہارے ناز اٹھائے جائیں، بھوکے نہ رہ پاؤ، پیاسے نہ رہ پاؤ گے، یہ ماں کی مامتا ہے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر بھی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے تو مرتبہ عاشقی بہت اچھا۔ آپ نے آخری کوشش کی اور اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے اٹھا، دونوں انگلیاں، اور کہا بیٹا عبد القادر ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو کیا منظر نظر آیا؟ میدان کربلا کا منظر نظر آیا۔ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے سامنے ان کا معصوم بچہ 6 ماہ علی اصغر تیر کھا کر شہید ہو کر ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ یہ ہے مرتبہ عاشقی جو حسین نے حاصل کیا ہے۔ جوان بیٹا علی اکبر خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، یہ منظر دیکھا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ ہے مرتبہ عاشقی۔ دیکھا بھتیجا قاسم کے لاشا اٹھایا نہیں جا رہا ہے اور وہ محمد خاک و خون میں غلطہ ہے۔ عباس کی جوانی لٹ چکی ہے، اب امام حسین کا خود نمبر ہے۔ امام حسین کے پورے جسم اقدس پر 72 سے زیادہ تیر و تلوار کے زخم ہیں، اور یہی نہیں بلکہ امام علی مقام کو ذبح کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، آپ کا سر مبارک کاٹ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ عاشقی مرتبہ مت لینا۔ پھر بھی غوث اعظم فرماتے ہیں ماں مجھے تو عاشقی کا مرتبہ مرتبہ عاشقی غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم سے بہت راضی ہیں، جا ہم نے تجھے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مرتبہ عاشقی بھی دے دیا، مرتبہ معشوقیت بھی دے دیا۔ یا رسول اللہ، مرتبہ عاشقیت سے بھی سرفراز، اب مرتبہ عاشقیت کا دور اللہ، درخت کے پتے کھا ورد خدا، ورد و وظائف مشہور۔ بغداد میں قحط پڑ گیا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا، جنگلوں میں گئے، درخت کے پتے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں دریا کا، اور کھنڈرات میں ذکر اللہ میں اس قدر مصروف ہے کہ عشق الہی سے غوث اعظم کا دل بھٹی بن گیا ہے۔ سوز و گداز کی وجہ سے جب آپ اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے تو منہ سے چنگاریاں نکلا کرتی تھی۔ قافلے والے کبھی کبھی وہاں پر آگ موجود ہے دھوکے سے آ جایا کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ یہاں آگ تو نہیں ہے، عشق الہی میں جلا ہوا ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مہینوں آپ نے درخت کے پتے کھا
ताला ने मर्तबा माशूकिया शुरू किया। अल्लाह ताला ने मर्तबा माशूकिया शुरू किया तो फिर ये आलम हो गया कि गौस पाक जैसा लिबास बादशाह को भी मैसर मिला। गौस पाक ने जैसा लिबास बादशाह को भी मैसर नहीं आता था। एक चोर पहाड़ पर बैठा था, गौसे आजम जंगल में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, उसने चमकता भड़कता लिबास गौसे आजम का देखा। सुभान अल्लाह। उसने सोचा पहाड़ की चोटी पर बैठे बैठे अगर ये लिबास मुझे मिल जाए तो जिंदगी भर मुझे चोरी करने की जरूरत न पड़ेगी। आया, पहाड़ से उतरा, गौसे आजम चले जा रहे, पहाड़ से उतरा, गौसे आजम के पीछे पीछे चलने लगा। अभी वहां तक नहीं पहुंचे जहां मैं ले जाना चाह रहा। किसके पीछे पीछे चल रहा है? गौसे आजम के पीछे पीछे चल रहा। ये समझ रहा है कि अब्दुल कादिर सिर्फ आगे देखते हैं, मगर इसी के नहीं मालूम कि मुस्तफा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमारे आका आगे भी देखते हैं और एक ही वक्त में पीछे भी देखा करते हैं। अल्लाह अकबर। वो चला जा रहा, गौसे आजम चले जा रहे हैं, ये गौसे आजम की इत्तिबा में पीछे पीछे चल रहा है। गौसे आजम आगे भी देख रहे हैं, गौसे आजम पीछे भी देख रहे हैं और ये देख रहा है सिर्फ लिबास को, और गौसे आजम पीछे से इसके दिल को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके दिल का मुलाहिजा कर रहे हैं। अचानक ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और करीब हुआ। गौसे आजम के दिल से आवाज निकली है, मौला ये तेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के नक्शे कदम पर चल रहा है, मौला इसे गुमराह मत करना। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मौला इसे गुमराह मत करना। और करीब पहुंचा और करीब पहुंचा और जाते ही साथ पीछे से गौसे आजम का कुर्ते का जुब्बे का दामन पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया ताकि छीन कर फरार हो जाऊं मैं। गौसे आजम के मुबारक लबों से दुआ निकली, ए अल्लाह इसके हाथ में अब्दुल कादिर का दामन आ गया है मौला, और दामन क़यामत तक छूटने न पाए। सुभान अल्लाह। एक आवाज आ रही है कि ये तो चोरी करने की नीयत से आया है। कहा मौला ये चोरी करने के लिए आया है, मगर तेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के यहाँ आया है और अब्दुल कादिर की बारगाह वो है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ये चोर आया है, वली बनाकर इसको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ट्रेन का टाइम हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको गौसे आजम के फैजान से माला माल। आमीन, आमीन। मैंने सोचा भी नहीं था कि यूपी की तरह मजमा कहाँ से प्लान करके आ, लेकिन जो जिंदगी जो गौसे पाक का इश्क आपके चेहरे से जाहिर है, क्योंकि गौस के मानने वाले गौस के नाम से चेहरा लटकाते नहीं हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चेहरे खिल जाया सुभान अल्लाह, करते सुभान हैं, अल्लाह। ये उनके दिल की तर्जुमानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला सच्चे सही मानों में हमको गुलामे गौसे आजम बना दे। आमीन, आमीन। गौसे आजम बनने का आमीन। ये मतलब नहीं है कि नारे गौस नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। गौस का दामन नहीं छोड़े, पकड़ा भी है गौस का दामन, गौस का दामन पकड़ा भी है। गौस का दामन नमाज है, गौस का दामन रोजा है, गौस का दामन हज है, गौस का दामन माँ बाप की खिदमत है। खुदा की कसम अगर सच्चे गुलाम बन जाओगे तो तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि सारी कायनात तुम्हारी मोहताज। अल्लाह तबारक व तआला हमको सच्चा गुलाम गौसे आमीन आमीन, आमीन। अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये तो आगाज़े बाब था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।